So what's up mga bossing? So nata diri sa Mang Rizal karon kay mang birthday na punta. Mo attend mo sa birthday kay gi-invite na punta. So tara, let's go. So karon samtang kaulat ta sa atong order. So mo ni ako mga kauban, akong asawa ug ako ang igsuon nga pangit. Aray ko. So karon na naman among order, so ako nang gikuha among order dito sa ubos og akong isaka na. Og maoni nga bata ang celebrated boy na birthday boy karon nga adlaw. So happy birthday sa iyo Lister, and unta nga mo dako ka nga hinsog og taas nga kinabuhi og kanay kahadlok sa Ginoo. Rice mo na rice. What? Aray ko. Pagkasugod ng rice. Aray ka. Wala pa gami nagsugod og kaon, nangita na ko og rice. Unsa daw? So karon gipanggutom naman nato mga kauban. So ato nang sugdan ato ang prayer para makakakaon na ta og sugod. Amen. Happy birthday to you. We're the God, the glory God. We're the God, bless you. Blow. So mao yun na yun ni mga bossing. So mga na yun ta o katungo pa ka panihapon dia, panihapon na mo kay kami manihapon na mi diri sa Mang Inasal sa kauban sa celebrated boy og sa iyang inahan og sa akong pamilya. Og happy birthday Lister. Happy birthday to you. Aray ko.